फ्रेंड्स आपन जो परिश्रा करुँच मांत्रिक शब्द को उच्चारित करूँ आपंकर टार्गेटेड पर्सन जे था नारी किंबा पुरुष आपंकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो आपंकर समस्त कथा को मानि चलिबो। एभली एक परीक्षित उपाय आज क्षुद्र भिडियो मुझे शेयर करुँची। यह 100% ग्यारंटेड कार्य करिथाय। एहर माध्यम आपंकर जेकोसी नूतन स्नेह संपर्क हो किंबा पुरातन ब्रेकअप समस्या पुनरुद्धार करने हो अत्यंत सुंदर एवं शक्तिशाली भाव में कार्य करिथाय। आपण माने जहाँ को मध्य जीवन भितर चाहूचंती तांका सह स्नेह प्रेम संपर्क रचिया मात्र जदि कौनसी कारक तत्व आपन से दिगरु विच्युत करुथाय सेही नारी बा पुरुष आपनकर कथारे बोलरे न थांती आपनकर कौनसी कथा को ग्रहण करू न थांती अथवा सेमानकर इच्छा थाई कि मध्य जदि कौनसी तृतीय व्यक्तिर अनुप्रवेश हेतु हो पारिवारिक चाप हेतु हो से मैंने आपंठ दूरे जाऊँगी किंबा कौन से भली छोट मोट मनोमालिन्य जहाँकि ब्रेकअप समस्या घटी थाए और ब्रेकअप समस्या आरंभ होकर प्रेमी किंबा प्रेमिका परस्पर ठार दूरे जाती से समस्त संपर्क भितर एक सुदृढ़ बंधन यही परिश्रा माध्यम संतृप्त क्रियाटी अत्यंत शक्तिशाली भाव में कार्य करिथाय एवं आपनकर टार्गेटेड पर्सन नर किंबा नारी आपनकर सह पुनः संपर्कित होकर आपनकर प्रेम जीवन को सुदृढ़ करिथांती। यही शक्तिशाली परीक्षित उपाय टी आपण मानक सह शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करचंती एवं एभली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तबे चैनल कने थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबली कि आमे जेतर मध्ये आपण मानक सेबारे एभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा आपण जतले परिश्रा करूचंती सेतबे को तीन गोटी मांत्रिक शब्द को आपण केवल उच्चारित कले आपनकर टार्गेटेड पर्सन नर किंबा नारी आपनकर सह प्रेम संपर्क रे संपर्कित हबो एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को से पूरा करिवो। तबे यही क्रियाटी को आपण माने जेकोसी दिन जेकोसी समय करि परिबे कोनसी तिथि बार नक्षत्र आवश्यक नाही किंबा से भली कौन नीति नियमर मध्य बारण नाही। आपण माने क्रियाटी को संपादन करिया पई प्राथमिक भाव में गोटे सादा कागज को संग्रह करिवे एवं गोटे लाल पेन को संग्रह करिवे एवं दुई गोटी लवंग को संग्रह करिवे जहाँकि स्वयं संपूर्ण होइतिबो फूल थिबो। एभली भाव में एतिक सामग्री को संग्रह कर सारा परे जेकोसी दिन जेकोसी समय आपण पश्चिम दिग मुख होइकरी बसिबे एवं एही सादा कागज उपरे लाल पेन सहायता आपण प्राथमिक भाव में गोटे बॉक्स तैयारी करिवे आयतकार कोठरी तैयारी करिवे एवं ता भितर वर्टिकल लाइन दुई गोटी टाणिकी तीन गोटी बॉक्स पृथक पृथक करिवे अर्थात आपनकर आयत क्षेत्र भितर दुई गोटी लंब भाव में रेखा टाणी देला परे आपन से तीन गोटी कोठरी सृष्टि होइजिवो एवं तीन गोटी कोठरी मध्य समान आकृतिर देखा जाउथिबा दरकार। एभली भाव में आपन एक बॉक्स को प्रथमे तैयारी करंतु एवं से बॉक्स भितर आपन को जो तीन गोटी कोठरी है तीन गोटी कोठरी भितर तीन गोटी 9 लिखिबे 9 9 9 ए लिखिबे एवं 9 रो कौनसी अंश जेभली कोठरीर कौनसी रेखा को स्पर्श कर नथाय ठीक मध्यम स्थल रे प्रत्येक कोठरीर मध्यम स्थल रे आपण 9 9 9 ए तीन गोटी कोठरी तीन गोटी 9 लिखिबे ता तळुको आपनकर प्रथम 9 जो कोठरी रहला ता तळुको लिखिबे फलांग एवं मझी कोठरीर 9 तळुको लिखिबे बीन एवं शेषोक्त कोठरी जो 9 अच्छी आपन ता तळुको लिखिबे फलांग। मु बनान डाकी दउची फलांग बनान होची फ ल आकार अनुसार बिन ब हसेकार 9 हलन पुनराय जो फलांग लिखिबे ता पूर्व परी फ ल आकार अनुसार एभली भाव में आपन आयतकार कोठरी को तीन भाग करिकरी प्रत्येक कोठरी 9 9 लिखि सारा परे प्रथम 9 कोठरी तळुको लिखिबे फलांग मझी कोठरी 9 तळुको लिखिबे बिन एवं शेषोक्त कोठरी 9 तळुको लिखिबे फलांग एवं ता तळुको सेही नारी बा पुरुष जहाँ को बशीकरण क्रिया सामिल करुचंती से पुरुष होइतंतु बा नारी तांकर नामटी को लिखिबे एवं युक्त चिन्ह देकी तांको मातांक नामटी को लिखिबे एवं ता सीधा दक्षिण पट को आपनकर निज नाम लिखिबे युक्त चिन्ह देकी ता तळको आपनकर मातांक नाम लिखिबे। एतिक आपन सेठी लिखि सारा परे आपन से जो दुई गोटी लवंग आनिचंती स्वयं संपूर्ण जार फूल अच्छी खंडिया खाबरा होई नाही ताको निजर दक्षिण हस्त पापुल भितर मुठे धरिकी संपृक्त नारी बा पुरुष को गभीर भाव में ध्यान करेंगे जेभली कि से आपण सामना को आसुचंती आपनकर तांको सह सुखद प्रेम संपर्क घटुची जदि ब्रेकअप समस्या पुनरुद्धार करने चाहूँगी तेबे आपनकर जहाँ मध्य सुखद प्रेम संपर्क तांको सह थिला पॉजिटिव वे रे चिंता करेंगे कौन सी नेगेटिव कथा को से समय आणबे नहीं जे कौ कारण तांको सह मनोमालिन्य घटिकी आपनकर तांको सह अपड़ हो जाइछि से प्रसंग से समय आणबे नहीं बरं सेही ब्रेकअप समस्या सामिल थिबा पुरुष किंबा नारी सह आपनकर केते गोटी सुखद मुहूर्त घटी से सुखद पॉजिटिव मुहूर्त कथा से समय चिंता करेंगे। जितेबाला
ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପଟଳ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ପଟକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଧରିଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଠି ମାତାଙ୍କ ନାମ ସହ ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଅଛି ତା ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସହ ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଅଛି ତା ଉପରେ ରଖିବେ। ଏତିକ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ କାଗଜଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କୋଠରୀ ଅଛି ଏବଂ ନାମ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳା ବନେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ପୁଟୁଳା ବନେଇ ଦେଇକରି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଚଉଛକି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଛକରୁ 4 ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ଥିବ। ଗୋଟିଏ ଛକ ଥିବ ଏବଂ ଛକରୁ 4 ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ଥିବ। ଏଇଭଳି ଛକ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖା କରିକିରି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତଳେ ଏହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ଯେଉଁ କାଗଜ ପୁଟୁଳାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର এই କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ଧରିକରି ଆପଣ ସେଠି ପରିସ୍ରା କରିବାର ପାଇଁ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ରା ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତଳେ এই କାଗଜ ପୁଟୁଳାଟି ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଇକି ଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ এই ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଭିତରେ ଦୋହରାଇବେ। ଏକାକ୍ଷର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଶୀକରଣ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ତ୍ରିମ୍, ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର ତ୍ରିମ୍। ଆପଣ ତ୍ରିମ୍ 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 এইଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଜପ କରୁଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଠ ସ୍ଫୁରଣ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ମନ ଭିତରେ এই ତ୍ରିମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର ପରିସ୍ରା ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପରିସ୍ରା କରିସାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ କାଗଜ ପୁଟୁଳାଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତଳେ ଚାପିକି ଧରିଥିଲେ ତାକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ଲିକ୍ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେ କାଗଜରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଭଳି କୌଣସି ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ହଠାତ୍ ସେ କାଗଜଟିକୁ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ସେଠି ଚୁପଚାପ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚଉଛକି ସ୍ଥାନ ସେଭଳି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଯାହା ଆଖିରେ ନାହିଁ ତା ଆଖିରେ ସେ କାଗଜଟି ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ସେ କାଗଜଟିକୁ ସେଇଠି ପୋତି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେହି ସେ କାଗଜଟିର ସନ୍ଧାନ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ଲିକ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଭୟ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ତା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ সেই ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ବାଟେ ଆସି ଦେଖା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ମାୟାଜଲରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।